All right. Hello, everyone. Good day and welcome to our general mathematics session. Today's video is about Module 9, Module 10, Module 11, and Module 12. I make this video so that I can help you to answer the contents in Module number 9 to 12, and especially in answering your summative test number 3. I hope that after watching the video or after joining this class, you can solve or you can find independently the intercepts, the zeros, the asymptotes of the rational function, and you can solve also problems involving in module number 10, 11, and 12. So without further ado, let's begin our online class. But before that, let's offer first a prayer for us to be guided in our discussion. Sa mga Katoliko, meron kanta, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. As it is, and forgive us our sins, do not bring us to the test, but deliver us from evil. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, mayong hapon or good day. Kay dili ko no nindot yung tag mayong hapon kay or mayong tag good morning or kanang good afternoon kay basin ko nog dunay mananaw nga ani nga video ini kabuntag or kagabi. So, ang greetings ko na is good day. So, good day everyone and welcome to our session. So, I'll be sharing now to you first the content of module number 9. Nagatapi naman manay. Hindi na nga siya number ni mo niya ako memorize. Contact number sa katuwang kuwan. Contact number sa katuwang. Yes, sir. Guys, paliw ko off sa mic. Yeah, na may password. Salamat. Okay na. Ulit ba? I-mute. Kanapay problema kamay na ko dala ka-share. Sharing. Di man, sa pa man eh. Ako mag-video. Di ba, minota ka kanina nilagot? Sa duwan ka. Kana ba, na kata nagpulo ka? Ano may makita di class? Kana ang gi-share ninyo? Yes, sir. Naas. Nara, kanang module 9. Yes, sir. Okay. Nara, sir. Na. Hindi kay ko familiar na yung platforms karon ko. Sweet to kaya ning mga galis. Giba ko man Ako ra usa. Na-mute. Na-mute. Hindi mo doon natin mute. Ano ibalhin? Minimize ano. So, let's start now. The first module that I am going to discuss is in module 9, which is all about, the module 9 is about solving the intercepts, the zeros, and the asymptotes of the rational functions. Di ba, makita mo sa inyo ang module 9? Kung nagbasa mo sa inyong modules, mao ni siya ang content sa ito ang module 9. I'll be discussing to you, or I'll be discussing on how to find the intercepts, the zeros, and the asymptotes of the rational functions. Afterwards, or after any other discussion, I am pretty sure nga makasolve na mo kaingon mo kasayon no rin at sira ng asymptotes, zeros, rational, kining intercepts. So what are the objectives of this
session or kini nga module number 9. So these are the 3 objectives. Number 1, recall the meaning of intercepts, zeros, and asymptotes. Identify the intercepts, the zeros, and the asymptotes of the rational function. And number 3, solve for the intercepts, meaning the zeros and the asymptotes. And the asymptotes, duha ni siya, vertical and horizontal asymptotes of the rational functions. Lang, later on, sabtan nyo kung saan ni siyang mga terms yung atong panggamit dire. So, first, dili kay dako. Sorry, maximize na to. Okay. So, first is, unsa man ni siyang intercepts. So, makita ninyo sa atong gi-illustrate nga graph, the intercepts of the graph of the rational function are the points of the intersection of each graph and axis. Tanawan ninyo, kaning linya ha, akong i-point ha kanang murag, unsa ni nga color, dili sa ni siya may pagka pink. Kanang point C. Yan isang point C, nag-point siya ani nga vertical line. Kani. Right? So kanang nga vertical line, mo na gitawag na tuog. Or kani nga point, kani nga red, nga naay point C nga ang coordinates 0 and 2/3, mo na siya ato ang gitawag og y-intercept. O kani mga points nga naa sa x-axis kani, duha ka buok no? There are 2 points, kani point A ug ang point B. These are what we call x-intercepts. So mga points nga makita sa x-axis, mo na itong x-intercept. Yan kani nasa y, mo na yung y-intercept. Naa na sa inyo ang grade 9 ug grade 10. I know familiar kay mo ana, nalimot na siguro ta kay wala mo ta nag face to face. So what are the coordinates of point A? We have -1 and 0. Ang point B, 2 and 0. Okay, let's continue. Excuse me, sir. Dili makita na po imong ko ang. Kana, Nagyapon, sir. Dili mi kakita sir. wa mo kakita. Unsa man niyo makita diyan? Kaandra ka ng Files naman ni sir. Mga files sira mo makitaan. Unsay nakita ninyo? Microsoft. Mga files. Na naman diri ning kuan naman. Sa katong i-discuss siguro niya, nakakita mo to. Wala food. Wala, sir. Unsa na na? How about the others? Nakita ninyo akong gi-present? Nag-present ako dito. Wala sir. Yes, sir. Wala? Wala. Ang gi-present nako is ang concept sa intercept, kaning meaning sa x-intercept. The x-intercept of the graph of the rational function. Kana. Na wala. Wala yan. Files na mo makita, sir. Wala, sir. Wala. Ang sa inyong nakuha diay na kita diya sa screen ninyo. Yung mga files, sir. Mga files. Oo, sir. message na ko sa imo ang kuan. GC. Wait sa Sir, mga documents ray nakita. documents. Oh. Wait sa. Ibalik sa kuno nako. Stop sharing sa ko. This one. Wala, sir. Kita na, sir. Na? Kita na, sir. Balik. Take to. Wala dito na kita. Kani okay na. Yes, sir. So, makita ninyo, mabasa ninyo ang mga content sa module 9 at ang objectives. Okay na? Sir, okay na, sir. Okay, very good. Ang na-share na ko, ang kuhan siguro to, ang sa mga files. So, take 2 na lang, balik. So again, module 9 is all about the intercepts, the zeros, and the asymptotes of the rational functions.
These are our objectives. I-recall na to ang intercepts and zeros ug ang asymptotes, then identify the mao gini ang nigaw sa exam, identify the intercepts, the zeros and the asymptotes. And number 3, solve na gyud for the intercepts, zeros and the asymptotes of the rational functions. Kani ra gyud tulo, kanang intercept, the zeros and the rational, the asymptotes, the zeros and the intercepts of the rational functions. Mara na to target karon dire nga kay balaw mo mangita sa intercepts, sa zeros ug sa asymptotes. Wait ba? Kani makita ninyo? Okay na. Sir, kita, sir. Ara? Okay, Okay, very good. So si y-intercept plus kani siya nga color nga may pagka unsay ning kolora? Off lang kay. Kani Hindi makuha ang signal. dili kaning orange kaning usa ra ka bukbak. This is Marag maron. Oh, point siya sa. Ni point siya ning kaning dot kaning pula. Nya ang coordinates niya C nya ang coordinates ka 0 October 3. So kani siya nga point mo ni gitawag ko intercept. Ang mga points nga mulay nga sa y-axis. For the x-intercept, mo sa ni mga point nga maigo sa x-axis. So review na ha. Okay, sir. Ari gyud ta mo focus on sa pag-solve. So meaning sa x-intercept, daras yung module ako nang gikuha. O inyong basahon yung modules, dito na nakukuha. The x-intercept of the graph of the rational function occurs at the zeros of the numerator that are not zeros of the denominators. Ilagay na ay naaram natin yung modules. Arita sa competition name. How to find the x-intercept and y-intercept. So mao gini atong focus karon. How to find the x-intercept and the y-intercept. Answer. To find the x-intercept, ang inyong buhaton kay equate the function to 0. Or you may equate also the numerator to 0. Pwede sa ninyo equate ang numerator to 0. How about sa y-intercept? Kung saan pagpangita ng y-intercept? Gawas mo na siyang exam. I think sa inyong test, sa summative test ng number 3 kay Kwan siya. Number 4, look at your summative test. Number 4, mauna siya kung i-discuss. Then, number 9. So, I hope that after this discussion, mansira na ninyong 4 ug 9, sayon na lang. Okay, let's go. Inyo. So, what is mean by zeros of a function? The zeros of a function are the values of x which makes the function 0. The numbered zeros are also x. Okay, kaning number zeros, gitawag sa siya og x-intercepts. Aritas competition. Kaya ako itudlo niyo kanig yung competition gyud. So we have here finding the x and y intercepts. O example na ko ha. Kung saan na to pagpangita si x-intercept o si y-intercept. So muna itong focus. And afterwards, kaning number 2, mangita sa 0. So first, arita sa x and y intercepts. Okay, number 1. Unang example. Ang number 1, it consists of 3 items. Letter A, letter B, letter C. Okay ra, kita ra? Paklaro ra? Yes, sir. Kung sa may given sa A, paklaro ba? Kung sa given sa A. 3x minus 6 over x plus half. Okay, very good. Kinsa ron? C. Please, sir. How about sa B? Garchen, something sa B. Sa given na to. X squared minus 3x minus 18 over 3x minus 18 over x squared X minus squared minus 16 na ha. Kanang na si denominator. Apila si f of Okay, x. sir. So mag-solve na ta. So without further ado, ari na ta sa mag-solve na yun ta. Okay, mami na itong target ron. Napaday ang B, no? So ang letter B, ang atong target kay to determine the zeros. To determine the zeros, dili zeros nga zero nga numero, but ang mga value ani sa mga functions, zeros of the rational functions. So let's start with number 1, letter A. Layo na. Yara.
Find the x-intercept, equate the function to 0. So, diara, ang letter A. So, ang atong function class, kaning f of x equals 3x minus 6x plus 5. Ang wato na to, kanis x, si f of x, ilisan mo 0. Tanawa. Akong ilisan sa, akong i-point. Kanis siya nga f of x, sa akong kurso, tanawa. Ilisan ako og, what number? 0. Yes. Ang tawag na, nasa right side, usaha. Equate the function. Equate the function to 0. Okay, mo na pasabot na ng equate the function to 0. So kaning inyong number 4, ano yun yung answer? Number 4 na. Y-intercept of out. Number 9 di ay. Eh number 4 y-intercept man eh. So inyong equate to 0. After that, ibalik lang. Parehara na ha, ibalera ka. Familiar mo na? Ang kuha na, ang rason kay according to symmetric property of equality, wala taga solve atorang i-reverse. Murag ginana siya, i-reverse na to gyana. Same ra na siya. Y na usap. And atong gi-multiply both sides by x plus 5. Kung imo ni siyang i-multiply og x plus 5, akong tangan ha. Kining kapita dire kani ba kani? Og multiplyan tani siya og x plus 5. Sorry. X plus 5. Makancel ni siya, right? Makancel sa? Sir. Yes, sir. Oh, kanay makancel. Kaning duha makancel. Ya x plus 5 i-times po ni mo because kay both sides man. Ana. Onya kay 0 ra man na, still wala gyapon gitabo. 0 gyapon, multiply man ni 0 gyapon. Kanay makancel ni. Ang mabilin si 3x minus 6 na lang. So mao na nabilin. Paghuman atong i-apply po to ang addition property of equality ni kanay negative 6 i-plusan na kog 6 para ma-0 ni ma-cancel. Nya diri sa magimos ka sa other sides kay addition property of equality man. Ang ubang teacher kadungog mingos ra transpose. Kinsay nakadungog og term na transpose from your teachers. Especially mga lacking na teachers. Kanay negative 6 kung imong ibalin diri, usa mitabo. Ang positive. Yes, mao na positive 6 na, di ba? Tanawa dai. Okay. No. Pag-uman imong gi-divide og positive 3, pila na lang? X equals 2. 2. Napasa sa ubos. So, To the x, X i-usap ang same thing para ka anak ko. So, here we go. Nana ako nang gibalik. So, the x-intercept is 2. So, kaning yung nakuha ka value, mo na itawag x-intercept. Kung imo nang i-plot, ato na makita sa, asa makita nga point? Sa 2, 0. Ato makita sa 2, 0. Okay. So, that's it. Now, kung ato lang i-plotting ko dirihan niya. Tanawa. Kanay 2-0, kita raw kanay. 2-0. Okay ra makakuha na ba ma-capture das kong video? 2-0. Dili, sir. Dili. Sir. Sa background ba? Background. Kanay. 2-0. Kanina sa ubos, guys. Okay. So, what is the x-intercept? Sa number 1. Positive 2 or at point 2, 0. Wala na number 1. Aritas number 2. Ano eh? So number 2. Before day sa number 2, yan siran sa rin na ito diridaan kung saan pagpangita si y-intercept. Okay. Si y-intercept, sa yun medyo ay pagpangita sa answer. To find, okay, dara. To find the y-intercept, i-change nimo
Parang yapon nga given na, pero y-intercept na. I-change mo ang x value of the function to 0. So meaning, imong inisdan ang variable nga x into 0. So look at the solution. Kani siyang 3x minus 6, kaning x o kaning x ubos, gilisan na kog 0. Pwede ra nimo tangtangon ning na mga variable nga x ang napilin, usa na napilin. What is being left now? Sa babaw, 3. sayop na, sayop. Pili na 3, 6 na siya. 6 no? Piat na si Piat. 6. Okay, 0 to ganyan. 6. Dira. Ito na to. Nasa yugda. Okay. Ano yung nagkatakanta o singer? Background. Okay. So, kaning 3 times 0, wala na nag-class. Di ba? Wala na no? Cancel na. Minus 6. Nya sa ubos, wala sa ni 0. Saan magpili sa ubos? 5. So what is being left is negative 6 over 6 5. over 5. So, unsa may tawagan niya? So the value of y-intercept is negative 6 over 5. Or kabali siya. Unahon ninyong suwat ang 0. Kung y-intercept pa, unahon 0 ha? Before ang answer. Pero sa x-intercept, unahon nimo ang answer followed by 0. Pero pwede naman kani ang numero atong kwaon. Okay naman eh. Check naman ni siya. So that's the way on how to find the y-intercept. Question? Nan? Or naman saktan? Okay ra? Naka-recall ra mo sa inyo ang lesson? Sige, dayon ta. Balik ta sa letter B. Again, equate the numerator to 0. So, kita kag x-intercept, duha ka paagi, pwede kani mong equate to 0, kani siya ang function or ang numerator. Mas dali ni numerator. Tanaw na to kung equate pa niya. So, ang nitabo, kaning imuhang denominator, ikaduhang paagi niya. Basayon ni siya. Kani imuhang numerator, imo na siyang kopyahon, equate to 0. And after that, ato siyang factoron. So, the factors of this are x minus 6 and x plus 3. I-solve na to, i-transpose, di ba na applicable yung transpose, ato lang nang i-aliay para sa yondra, ipalin mo dire na positive na, ang kanyang positive 3, balin dire na negative 3. So, unsa may tawag ka ng positive 3, positive 6 o negative 3. So, basahan ninyo, siya tawag niya. The x-intercepts are 6 and negative 3. 3. Pwede na sa di ka mag-answer ng 6, 0 o negative 3, 0. Remember, basta mag-x-intercept ka ni, unahag yung suwat ang imong answer. Kaning 6 followed by 0. Kaya ang imong x, 0 man. Imong y, 0 man. Yan, negative 3, unahag yung suwat. Pero kung y-intercept, mag-unasad ang 0. Aritas y-intercept. Mga na ang nigaw sa number 9. I think number 9 in your summative test number 3. Number 4. Number 4 day. Ang number 9, x-intercept. Mga dito sa number 9 kaniha. Doon kapag answer. So again, pinakasayon kung mag-solve mo y-intercept, kung sa'y buhaton sa variable nga x, ilisan og 0. Yes. Ilisan og 0 sa x. Kasi x, wala na. Si x, wala na. Ilisan na ninyo og 0. Wala na ipinta. So, represent na to sa x by 0. Muna na nitabo. And also this one sa denominator. And for denominator, and kani sa numerator. Ato na yun is siyang i-simplify. Kani 0 na ni, kani 0. So, what is being left is negative 18 sa numerator. Wala na sa ni. 16 na lang, negative. Imo nang i-divide, mao na makakuha ka og 1.125 or 9 over 8. Ako nang i-simplify. Divide by 2. 9, divide by 2. So, 9. kung sa may tawagan ng 1.25, that is now our y-intercept. Now, take note, so y-intercept.
giuna na ko pagsuwat si 0 before the answer. Ay mao na saktong arrangement kung magwa-intercept. Last example, number 3 or letter C. Na, balik sa ko, equate the numerator to 0. So, which of the part of the function is our numerator? X squared minus 3x plus 2 or x squared minus 4? Yes, very good. Oh, x squared minus 3x plus 2. Kung na itong equate, tanawa ko yun sa na to. So, kanina ang equate, kani. Equating to 0. And after that, atong factor. So, ang factor niya, by trial and error, kanya ko nakuha ang factors. Yun sa ni. Ang x squared, factor of x and x. Ang positive 2, i-factor na kung negative 2, negative 1. Negative 2x, negative 2x. X of negative 1, negative 1x. Diba? Nanaom na. Ngayon mo i-add, magkuha ni mong middle term. Sakto ba? Ang problema, kung nalimot mo sa factoring, ako kita problema ani kung nalimot mo sa factoring. Ang technique sa factoring, sayo naman yung hatag sa example, kani siyang x squared, bukon nimo x and x. And kanay mong positive 2, tanaw nimo ang middle term. Nag-negative mo ka sa middle term, nya positive mo ka dire. So duha ra option nimo, it's either puros ni negative or puros positive. Kung magpuros ka negative o kung puros ka positive dire, mo end up positive sa imong middle term. Dili pwede sa muna nag-negative ko puros para makuha na ko ang middle term. Diba? Mawala yung grade 9. Inom na ba na? Yes, sir. Oh, na, grade Yes, sir. 9, grade 8, grade 7, dugay na kaya na. Introduce. Paguman, gi-quit to 0 1 by 1. Oh, di kani. Paguman, gi-balin dire. Sa mitabo, kung ibalin dire speaker sa side, mahimong? Positive. Negative 2. Change ang sign. Negative to positive. How do you call? Negative. Change ang Positive sign. 2 and 1. Saan pa sila? So the X x intercepts are 2 Ano na and ito 1. magkataog? X intercept. Positive 2 and 1. So sila ang x intercept. But by looking at the denominator of the original function, if we substitute, Of the original ato po na siyang i-finalize, we substitute the if we value of substitute x. positive 2 to the value of x, ang mugawas, Oh, kung ato na gamito ko rin ito, ipunta na ito sa denominator ba? Ilisan ta ng x of 2. Ning gawas, 2 squared is 4, yang minus 4, iham ni daw minus 4. So 0. Ma-0 gina imong denominator, parehas gina ma-0 imong denominator, na 0 po imong numerator, kanang numero ha, dili ni mapilon. Kani kay maghatag sa undefined daw sa iyang istorya. Basahan ninyo. becomes meaningless. Denominator The function become meaningless. 0. The function become meaningless or undefined. Plus 1. So Zero. we will only accept x-intercept at x equals 1. X So dili equals siya pwede 1. ma-accept kay ma-define man. So bantayan sa ninyo. Oh, Kung naay duha ka buk value, duha ka buk x value or tulo, i-check ninyo kung di ba mo parehas. Kung dili ba magka-0 sa numerator o denominator, kung kaning numero ha yung gamiton, ipunta nimo dire, ma-0 ginay mong denominator, i-cross out na, ayun na siya kapilag answer. Katuran di magka-0. Kaya nga naman, mahimo mo siyang undefined. Wala point na ng undefined or meaningless. Kanang 9 over 0, 10 over 0, kanang ma-0 denominator ba? So, na 0, yun. oh. Right? 4 minus Yes, 4, sir. 0 ba yan? Ikan sa 2 squared, minus 4. Okay. So, padayon ta. Anyway, maka-review raman mo ani gyapon. Okay, ako ram saning ipatanaw ninyo sa YouTube channel na to. Okay, naghang ko da. Adira, nabalik na taon. So, arin ako sa letter C na? Mana, letter C. So, aton tas number 2. Y-intercept sa day. How about the y-intercept? Again, usay button ni variable x, ilisan og 0. Sir, 0. Tanawon tong ilisan ba eh? Atong i-check kung ilisan ba gyud. Di ara, ilisan gyud na. Sayo na kayo. Ang technique kanino, kanirang constant, kaning last number ba, kaning 2, kaning negative 4. Tanawa, mo ray mabilin. Sa ang mabilin kay 2 over negative 4, tanawa. Mao yun. Kay ma-eliminate man yung mga 0 kani. Or negative 1/2. How do you call negative 1/2?
Y-intercept. Y-intercept. That's our y-intercept. Ayun no, listen. Sayon no. Yeah, Ano may yeah. sayon? Si x-intercept or si y-intercept? Y. Tanan. Tanan, sayon. Very good. Grabe ka, bright. Kisa ito ningon tanan. Sana Bright all. ko dayan. Ang isang ito ningon tanan. Mantay ni Kakwa ha. Actually, para na ko, ang pinakasayon, ang y-intercept yun. Kaya ako naman na siyang replacean og 0. Ang mabiling nga constant, mo na i-answer ni mo. Imo na i-simplify. Pero ang x-intercept, kay mag-factor pa biyata, di ba? So, Yes, sir. masayon si y-intercept. Yes, sir. Well, kung na-master ninyo pagka grade 8, pagka grade 9, then there's no problem in dealing with this lesson class. Kay na-master mo ninyo sa 9 o 10. Kay ang atuwa mo kong topic ko, kuhan mo siya, spiral. Diba? Introduce na sa inyo grade 8, grade 9, grade 10. Yes, sir. Oh, Yes, sir. na-introduce na siya. Kaya spiraling man ta. Meaning, when we say spiraling, ang mga topic sa taas, introduce na ginihinay sa ubos, pero dili kay taas nga level. Kanam sa ka-lisod. So, number 2. Ari na ta si zeros. Manaman ta ni intercept. So, again, si intercepts, it refers to x and y intercepts. Ari ta ni zeros. So, ang pagpangita sa zeros of irrational functions. Okay. Anyone would like to read? Sir. Kone. Nirning. Buwan magpangalan mo dire Kone. To find the zeros of a rational function, the zero the function by Ni-raise niya si Poncio. Okay, thank you, Dai. To find the zeros of the rational function, equate the function to 0. So, maura gyapon, masayon gyapon, no? Equate the function to 0. Say button. 0. The function to 0. 0. Or solve for the x-intercept. Kaning zeros, maura man sa x-intercept. Kung magkamao na ka ng x-intercept, magkamao po ka ani. Okay? Kano saan ni gamito ng zeros? Magamit kag zeros kung function. Magamit kag intercept, x-intercept kung kaning equation. Okay, actually kaning zeros ug ang x-intercept, mao ra ni siya god. Lain nagngan. So, atong buhaton equate the function to 0. Di ba niya? Equate the function to 0. yes. Again ko na ba? Equate. Equate the function to 0. Everybody, equate. Equate the function. The function to 0. Okay. Mao na yung button kung makita mo zeros. Yara akong given. So, kanay siya, imo na siyang equate to 0. Or ang numerator, pwede ra. Numerator, gipili na ko. Okay. Maora man siya sa x-intercept, di ba? Okay, maora man siya sa Yes, sir. x-intercept. So, parehason na ko pag-solve. Kaning imong numerator, i-equate na into 0. Like this one. Paguman, i-transpose, or ato ni siyang ibangin dire sa right side. Kung mulabang na siya dire og butanta mo na bridge no. Ana, equal sign. Mulabang gani ka diha, kung negative ka, mahimo kang positive. Kung positive ka, ma-change ka into negative. So kay negative man siya nanukad, mahimo siyang positive. So sa may tawagan ng x equals 7. That is the word 0. So 0 of the 0 Of GX. of the g of x is 7. 7. Answer. Nanao na pag-answer. Mangita ta yung summative na ba. In your summative test, makita na sa item number let me check. Item number. Gawas ba na siya? Number 12. Ha? Pag naamoy gikuptan diyan summative test, Atong tanawa. kapyan, number 12. advance man to. Oh, Isa na kakupot og summative test diha. Kung nasayo po sa summative, paano ninyo? Sama ninyo raise your hands. Si Kuan. Tatlin. Say question dai. naman. Kathleen. Any question? Wala na, sir. Okay na? So, shall we proceed now? Sige, tayo ta ha. So, let's continue. Ari na ta sa number
Letter B na ta. Okay, diara. So akong given sa letter B parehas o given sa inyong exam sa number 12. Ang denominator na sa number 12 kay tulo lang ka factors. Dili naman ka mo focus sa tulo ka factors. Asa ra ka mo focus? Sa Numerator. numerator. What will we do with the numerator? Equate to Zero. yes, equate to 0. Tanawag kung equate mo nako. Kinsa may numerator na to, di ba? Si x minus 1 o si x plus 5. Did I equate it to 0? Did I equate it to 0? Equate Yes, na mo na sir. 0, wala. Wala. Ano, Wala? Equate to, ikani di ay. Equate, 0 on sir. right side. Basta. Equate the numerator to Zero. yes. Mana, equate na ko. May labot si denominator. Kuha na, ay lang i-solve sa denominator. Kaya ang atong target sa numerator naman. And then, pag after that, pag umana kong equate, ako na siyang solve. Solve na to. So, ganing x minus 1, ibalhin sa pikas, na imong positive 1. Sa x plus 5, ibalhin sa pikas, na imong negative 5. So, how do you call 1 and negative 5? Sama na sila. These are now our sama na. Zeros. Yes. Zeros of Zeros. H. Kaya naman, no? The zeros. Oh, sorry. Na-wrong. Negative 5 din eh. Negative 5. Nya kanin sad walay 0 dire. Okay, dira. Okay, pangutana mo kung may questions kay para ang katong wala nag-online, kung matanaw sila, basin na sila same questions sa inyong haba. So at least anticipate na natudaan gani ang mga possible na questions. Okay. Sayo na no? Sayo na mapangita zeros? Eh kana, usa may equate si x squared minus 4 si x squared plus x minus 2. Kinsa equate si numerator, denominator. Numerator din. Okay, very good. Si numerator. So unsa may mitabo ni? Ako lang gidritso no? Daraw gi-equate na ko. Paguman gi-factor na ko. These are the factors. Paguman pag-practice mo factoring ha. Saan ni pag-factor? Sa technique ani. Kaning x squared, x and x. Kaning negative 2, positive 2 o negative 1. Pwede balihon. Dire si negative 1, dire si positive 1, dire si dire si negative 2, dire si positive 1. Pero you cannot get the middle term. Mo end up kag negative ya. So mo nagi positive na kunto. And then i-solve na to. What will happen to positive 2 kung ibutang sa pikas na negative? Mao gyapon, positive na sa negative 1. So, what are the zeros? Negative. Negative 2 and positive 1. Napagyapo yung question dire. But again, by looking at the denominator, the original function, kani siya nga function. If we substitute again negative 2 to the value of x, mao gyapon ang gawas undefined gyapon. Kay magawas man si undefined, di gyapon nato dawaton si negative 2. The denominator will become 0 kung gamiton nato si negative 2. Thus the function become meaningless or undefined. So, the only 0 is kanirang 1. So, may tabulan ni siya kung ang imuhang mga answers dire kaning negative 2 kaning positive 1. Imo ni siya ang gamiton iputan dire sa imong original function, mugawas ang 0 dire. Okay? Kaya kung 1 di man, 1 squared 1 minus 4 negative 3 man. Pero kung negative 2 squared ra ang i-solve na imong positive 4 minus 4 0. So undefined ta. Mao nang dili na to pilon. Mao ni katong ganiha. Yes, sir. Mao ni kung support. So again, how to find the zeros of the rational function? Unsa gyud unang pinakauna ninyong buhaton? Equate Equate the numerator to the 0. numerator to 0. yes, equate the Zero. numerator to 0. Paguman imong sulbon, ya ang kana makuha nimong answer, mao na imong zeros. Pero imo sang i-check kung di pa kamo undefined. So that will be all about intercepts and the zeros. Any questions? None, sir. None. So once again, atong i-recall ha. Ang pagpangita nimo sa imong
zeros, equate line mo yung numerator to 0. So, ano na ta? The next topic or the next subpart is manamanta sa intercept. We are done with zeros. The next is asymptotes. Kaning asymptotes, sayon ra kay ni siya, but asymptote is not familiar to us. Naaraban ni siya sa inyong exam. What do you mean by asymptote? Kung sa'yo pasabot sa asymptote. Anyone would like to read? Mas racing. Isa ni si Dayan. Dayan, isa ni asymptote Dayan. An asymptote is an imaginary line to which a graph gets closer and closer as x or y increases or decreases. Thank you, Day. Without Without limit. Tanawan ninyo sa exam ko, naa ba na siya nga term, gawas ba na siyang exam? Masignahan na siyang summative test number 3. Naa ng term asymptote. Kaning asymptote, line ni siya, bali ni siya duha ka parts. Ang first nga line ug the second nga line. Ang usa ka line, manam siya kaduo sa another line. Getting closer and closer, but dili ko siya mo cross, gets closer and closer as the x or y increases, but never touches to that line. Muna asymptotes. Kung ato nang i-translate sa atong kinabuhi, inani ni siya. Sometimes, dunay mga persons nga maabot sa atong kinabuhi, nga magka-close ramo, no, day by day, year by year. So, na kayo mo, close kayo mo, but even though so na kayo mo, close na kayo mo, there is still a gap. There is still a kanabang limitation ninyong duha nga diha ra gyud mo kutob, close ra mo. So mo nay asymptote. One line is getting closer to another line, closer and closer, but that line never touches, never intersect to the original line. So what are the kinds of asymptotes? Mo na atong target, makibawtan ni vertical, ni horizontal. Kaning object, walang kay ko ni takol ani kay wala pa ni ko sa exam. Kaniran duha akong gi-focus, vertical and horizontal. Kung dapat tayo taas panahon, pwede ta. Okay, so continue. Yeah, inihang to. Yara. So look at the graph. Atong pangitaon si vertical asymptote. The vertical line x, the vertical line, asa may vertical line na ni, is a vertical asymptote of a function if the graph increases or decreases without bound as x values approach from the right or left. Ato na lang diretso tanaw ha. Kani class kani siyang vertical nga line, nagi-point ka siya. Mao na siya gitawag og vertical asymptote. Yanay blue nga graph nasa ubos sa babaw kani siya. Kabantay mo sa tumoy sa graph sa blue, nag-anam siya kaduol sa red, pero di kini siya mo touch. Pag-anam na siya kaduol na. Gikan dire, getting closer and closer and closer to the vertical. Kani siya nga line mo na ito vertical asymptote. At x equals 0 kay niagi mo siya sa 0 gyud sa origin. Kani nga line mo na ito y intercept, y horizontal asymptote. Kani vertical, kani horizontal na nasubos. Second illustration. Di ba, mami ng graph no? Kani? Did you say that? Kani nga graph? Negative 2, negative 2, negative 4, negative 6. Asa man niagi ang imuhang vertical. Kani siya nga baba, kani gabarog ba? Naa niagi sa x equals 2. Naa na, sige na, x equals 2. Whereas kani nga graph, asa niagi? Y equals 4. What do you call this line? Kanang pahinga. Horizontal asymptote. Horizontal asymptote. Oh, higda. Horizontal. Oh, malimot kayo mo. Malimot kayo ninyo class. Higda H. Horizontal. Vertical barog. Oh, barog. Barog. Vertical barog. Kani siya mo ng vertical. Horizontal. Higda. Na may nagkanta. Please go mute. Anang gakanta para di mo ma-interrupted. Okay. So, nagyaya ko dire. So, kani siya mo ni atong horizontal asymptote, kaning red kani mo ni atong vertical asymptote. So, niagi siya sa y equals 3 na.
Ani. 2, 4, tunga, 3. Dire, niagi siya sa negative 5. Yeah, whereas dire, niagi siya sa x plus 1. So, ang horizontal, y equals b. Okay, padayon. So, ari na ta. How to determine the vertical asymptote? Tubag. To determine the vertical asymptote of irrational function, first, imong i-reduce ang given function to simplest form, then find the zeros. Now, nibalik na sa class. Find the zeros of the denominator that are not zeros of the numerator. So, imong button, ganiha sa intercept o sa zeros adto ka sa numerator. Karon ari na ka sa denominator ha, palahit ha. Okay pa mo diha? Okay. Letter A. Sa may given na to sa letter A, paliw ko basa kung okay pa ba? Is everybody still with us or with our discussion? F of x equals x plus 1 over x plus 4. So kung makita mo sa vertical asymptote, ang inyong focus kani si denominator. Kinahanglan ang imong denominator dili pareha sa imong numerator. Parehas kay para denominator be kansila then solba ang imong denominator. So dire di man pareha no kay x plus 1 ug x plus 4 o x minus 4 siyempre di parehas. So ato na ni solbon sa x minus 4. Okay, tara. Find the zeros of the denominator. So again, ang denominator na sa itong trabuhon karon ganiha sa numerator sa intercept karon sa asymptote sa vertical ari ka mo focus sa denominator. Be sure nga ang gani imong denominator dili siya pareha sa numerator. Ani, solbon equal to 0. Paglabay dire usa mi tapos sa negative 4. positive 4. Okay, ari ko nata sa denominator o numerator. No need ano kay negative 1 man, di man parehas. So, unsa ra may iyang vertical asymptote? Wala labot ang numerator. Sa The vertical asymptote of f of x equals x plus 1 x over equals x minus 4. 4 is Gawas passing exam, naa sa inyo ang exam item number number 13. Item number 13 o ang item number 18. Kanang duha. Yeah, ang 18 kay horizontal, ang 13 kay vertical. So again, never solve the numerator. You just solve the denominator. All you have to do is just equate the denominator to 0 and then solve the value of that variable. In our case, in letter A, the value of x is positive 4. So the vertical asymptote is positive 4. Ano ra ka sa iyong class? 4. Letter B. Atong tanawon, naabay nagkapareha sa numerator, denominator, wala. Naay mga factors nga nagkaparehas. Unsa man? X minus 4. Minus 4. Yes, ang x minus 4 ug ang x minus 4. Unsa may batol ko parehas? Atong cancelon. Di ba gi-cancel? Sir, Oh, pag-cancel sa nabilin. X plus 1 over x plus 1 over x x minus 3. Are they the same now? Parehar ba ng x plus 1 ug x minus 3? Pareha sila dili? Sir, No. So, kung sila parehas, proceed ta sa denominator. Tira sa iyo na yun. Solve ba sa denominator? X minus 3 equal to 0. Gawas x equals 3. So, the vertical asymptote is x equals 3. Sayon, listen. yun. Tira na sayo na. Yan, nag-answer mo. Yes, sir. Sa inyo hang, Sir. sa mate ba, mana mo answer? Karon Wala ka, sir. So, karon mag-answer na mo. Do you think you can now answer? Do you think you can answer your summative test easily? Yes, sir. Okay, very good. So again ha, kung naay common, kansela ni siya. Ana, niya ang mabilin, imong equate, ayaw ang numerator, denominator. Remember, sa asymptote na siya. Pero kung intercept, ato ka sa numerator. Lahi sa rules daw, kung zeros o intercept, ato ka sa numerator. Pero kung vertical, asymptote, ari ka sa denominator. Oh, lahi gyud ha, lahi gyud, bantay gyud, lahi siya rules. Basahan ninyo yung modules. Dito man ako ikwas modules.
Naigibutang na ko diha. Basaha. Since Since there there is no common factor between the numerator and denominator, so what we need to do, just just equate the denominator to 0. Yes, Zero. yung denominator. Di ba na to siya ma-factor numerator? Sayo na yung kayo. Sa vertical niya, kasi to. X Positive equals 2. Inanara ka sayo. Go. -2. Sayo na kayo, no? Inanara ka sayo din si vertical. Yes, sir. Yes. Question? Wala. No, sir. None. Okay. How about That's sir. finding the horizontal asymptote? So in finding the horizontal asymptote, there are 3 situations nga inyo i-consider. Tulo ka case or tulo ka lain nga scenario. So, dara yang concept ha. Yes, sir. To determine the horizontal asymptote of a rational function, compare the degree of the numerator and the degree of the denominator d. So, sa ibuhato ninyo, compare the degree of the numerator and the degree of denominator d. Numerator n, denominator d. So, inyong tanahon ang degree sa numerator o ang degree sa denominator. Yes, sir. First, scenario. If the degree of the numerator is less than to the degree of the denominator, kaning n is less than d ba? Then automatic, why dagang nangas? Why dagang hunahuna? Wala yung nga approve without thinking. Ang imong horizontal asymptote Sir. adto agi sa y equals 0. Sir. Automatic ha, y equals 0 ha? Basta ang degree nimo Yes, sa sir. numerator less than sa degree sa denominator, automatic yun na ang answer. Second Sir. situation, what if mag-equal ang degree sa numerator o ang degree sa denominator? Mo equal sila. Ang imong buhaton, ang horizontal asymptote y is the ratio o paano mong ratio? Ratio of the leading coefficient. Sige lang, tuduan ta mo asa ning leading coefficient kaning. Chan. Kinahanglan mo gibaw tamaw pa ning leading coefficient. So, ang leading coefficient sa numerator gi-represent og A. Ang leading coefficient sa denominator gi-represent og B. So, your formula is the formula. Y equals A Y over equals A by over B. over B. Mara tong formula. Last, what if the Yes. degree of the numerator is greater than the degree of the denominator? Answer. There is No no horizontal asymptote. asymptote. Oh, ayaw na mo pag-answer. Ayaw na mo tangan no horizontal asymptote. Pero wala ni siya nigawa sa Yes, tong sir. test. Ang nigawa sa tong test kanila duha. Kani A over B o kani siya. Okay, ato i-apply. Okay. Oh. First, ang letter A. I want you to identify the degree of the denominator. Kung nakainomdom pa mo, kung saan pagpangita sa degree of denominator, tanawa lang ninyo ang expression. Sa numerator, di ba, x minus 2, mani class? No? Yes, sir. Wala na siya gibutang nga power. Kung sa'y pasabot kung walay power, kilay power niya kung wala. One. Is understood as One round. 1. So 1 na yung degree. sir. So gitawag siya degree of 1. Arita sa denominator. Pilay degree niya sa pinakadako. 2 sa squared man. 2. Two, sir. Yes. Imo ning tanawon kinsa may dako og degree, ang numerator o ang denominator. Denominator. Oh, balik ta sa Ang row. denominator. Oh, unsa siya nga row? Number 1, number 2, number 3. Number 1. Number 1. Automatic, pilay horizontal. Asymptote. Zero. Wala na kay kwenta to. Dito kam si compute. Ang number 1, ang letter A automatic na. The degree of x minus 2 is 1. Okay, 1 ni dani ang power niya, which is less than the degree of 3x squared plus 2. That is 2. Okay, ang degree niya 2 man. So, the horizontal asymptote is y equals 0. Wala dagang istorya, wala dagang competition. Tanawa lang ninyo. Pagkakita ninyo nga kani gamay ni like 2 dire nya 3 dire, 1 dia nya 5 dire, automatic the horizontal is 0. So di na ka mag-solve. Arita sa B. Tanawan yung letter B. Now, what is the degree of the numerator? 2. Okay. How about the denominator? Tara mo now. The One, degree sir. of 2x squared plus 5 is 2.
And the degree of 4x squared plus 3 is also 2. Which means they are equal. So, kung equal, kung sa may iyang horizontal asymptote, case number 2, y equals Y a is over equals to A B. over B. So, kuhaon mo ang leading coefficient. Pag inaila sa ta, kaning duha, kasama yung leading ani, kanang 12. Tanawa ang variable nga doon na power. Yang coefficient kay 12. So, ay mong A is 12. Yes, sir. 12. How about ang B? Pila yung coefficient sa atong denominator sa x squared? 4. Yes, mo ng 4. So, makita nyo dire, si A is 12, B is 4. Equal gana yung degree gani. Yung bato ninyo lang i-divide ang coefficient, ang leading coefficient. 1 ang 12 over 4. And that is positive 3. So, the horizontal asymptote is y equals positive 3. Sayo na kayo, no? Yes, sir. Perfect na mo. Yes, sir. Atong i-apply ha. Number 18. In number 18, sa inyong summative test number 3, kung namoy test paper diya, kung namoy summative. Kung sa siya nga situation, case number 1, case number 2, case number 3. Number 18, sa summative. 8x squared plus 5 over 2x squared plus 3. Parehag senaryo dili. Case number 2. Equal sila dili. Ang ilang degree. Parehas. Equal sa. Equal. Say bato nimo na para makita nimo si horizontal. Yes, sir. Makaiba na mo. Y equals A over B. Yes. Kinsay A. 8. 8. Kinsay 8, B. sir. 2, sir. Ayan na nagtuwasa. Kabaw na. Okay? So, arita sa letter C. And letter C, nabali siya, class. Tanawa ang letter C. If the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator, then declare that function has no horizontal asymptote. Wala siya horizontal asymptote. Pasadako pa imong numerator. Ang degree niya. Atong i-apply. Kung applicable ba sa letter C. What is the degree of the denominator? I mean, the numerator of letter C? 2. Equal sa denominator? 1, sir. 1. So, isa may dako. Degree of numerator or degree of denominator? Numerator, sir. So, unsa may answer na? Naay asymptote? Wala. I mean, naay horizontal asymptote? Wala. None. None. Na, pasaha. In this case, pasaha. In this In this case, case, there is no horizontal asymptote since the degree of x is less than the degree of Less than x. the degree of X Plus squared 1 plus is 5. less than the degree of, yes, wala siya. So, ayaw na pag-solve. Punta ka na nimo kuan. No horizontal asymptote. Ano na nimo? Asymptote. Asymptote. No horizontal asymptote. Okay. So, that's all for module 9. Sa module 10, ako rin yung gimuko. Module 9 ritaas, kaya pramuman tadayon. So, ako rin yung gidito. Yes, sir. Solving real-life problems involving rational functions, equations, and inequalities. Di ba? Mamana nyo module 10? And these are the following objectives. Carefully analyze and understand word problems before solving them. Solve real-life problems involving rational functions, equations, and inequalities. Nya application, create real-life word problems about rational functions, equations, and inequalities. Ang game mo, dato ra nang gawa sa exam mo yung ipili para di mo mag-isod. This one, number 1. This item is related or the same content with problem number 2 in your exam, in your summative test. Ang sa inyo lang exam kay si Mayor Joyce lang. Dira ko si Governor Boom. Butbuot ra na ko, butbuot ra ko. Okay? Pareha ra gyud kay diya tanawa niyo ang problem sa number 2 sa summative o kaniya. Kung saan na siya paghimo, ang required ni class kanay number 1 is paghimo mo og one function. So mo na ako answer kaning pula. Okay, ato masahon. Anybody would like to read? Isa kinang basa. Raise your hand. Virtually. Si Jessica gyapon na inasan. Anybody would like to read? The participants are raising your hands for this. Ruben. Okay, palagi basa dai Ruben. Line. Governor Boom both
750 units of laptop to be given to scholar students in Toledo City. Ay, haya sa. The city has chosen X. Scholar students write the function X, function which represents the relationship of the allotted unit of laptop per scholar student. Y versus the total number of scholar students. Okay, so actually class, in this case, dili ra mo mag-solve ani. Ang required ani kay pabuhaton mo og required function. Unsa ko ni function nga mo represent ani? Ang una na tong idea is this one. How many laptops to be distributed to the scholar students? Pila ka laptops? 750. Oh, 750. How do we represent the student here in the problem? Unsay variable ang gigamit sa student sa problem? X. X. Ano? So kaning X, mo ni ang ginaganon sa mga estudyante, butantag basig 50 sila ka buok, basig 200 sila ka buok. So kung 750 sila ka students, matagsa sila. Kung 75 sila, dagang kay laptop madawat ang mga bata. Pero usa ra may hatag gid na kay laptop. Then allotted unit of laptop per student, unsa nga variable? Y. Pila ilang sure? Y. Y. Kani si Y variable, no? So atong buhaton, ato ni siyang i-divide ang kaning 750, i-divide na nimo sa imong number of scholar students, kaning X. Mao nang nigawas 750 over X. Kapi, inana ra kasayon. Sir. Panalitan. Ang akong scholar, 800 ka buok. Dili ka paigo 1:1, di ba? Kung 800 ka buok Yes, scholar, doon ay 50 nga dili magka receive. Gamit. Sa? Kaya ano man, pila ra magabog laptops yung gipalit? 750. 750. To make it 1:1, pila ka buok students ang required? Pila ka buok students sa tong scholar nga pwedeng i-hire? To make it 1:1. 750. Yes. So we only need 750 students also para ang atong pag-distribute sa laptop 1:1. Right now, katong mga dili kayo dili gusto nga mo gasto, next year ika grade 12 ninyo basta mag-abot mo sa scholarship na gitawag og Unifast sa UV. Drama na ni Pangulong Duterte. Ma-apply mo ng Unifast, makakuha mo og 30,000 per semester. So ano yung 30,000? Inyo na gastuhon? Dili. Not 30,000, inyo nang ibayad sa eskwelahan. So kung ang bayaran na ninyo 20,000, so napaka 10,000 nga allowance. Imo na ng 10,000 personal allowance sa mo. In a year, sa ako nabalitaan sa Unifast sa Toledo, sa UV, nagaan kag 60,000. So in 1 year sa college, it consists of 2 semesters. So 30,000 and 30,000. So kung ma-scholar ka, mag-apply ka dito, nindot ka grado, manikamot yung nindot mo grado. Tagaan kag 30,000 per month. And that 30,000, imo nang ibayad sa eskwelahan. Ayaw, gasto ha. Ang sobra na, imuha na. Allowance. So, nani ang programa nga gihimo sa tuwang problem, no? So, nipalit og 750 ka units laptop sa Governor Bong, iyang gihatag sa mga scholars. So, ang gikinahanglanon nga number of scholars is 750 para mahimong 1:1. So, what is the required function? Y equals 750 over X. Unya, maka-answer na mo sa number 2. Oo, sir. Ha? Yes, sir. Oh, klaro kay sanan. Yes, sir. No, klaro kay no. Klaro kay sir. Tanangan, sir. Klaro kita ng answer. O, din na, tansiran. Ito, sapa. Kamu na lang answer na. Ano sila? Okay. Atong padayon nun. So, let's continue. Siya. Okay, Diara. Wow, FN. I would like to read. Sana sa mo basa. Raise your hands virtually. Pop up para man sa phone screen. So, there are 3, 4 raising their hands. Balik kami. How about the others? Okay. May I request? Basahan ko na palihog. Kuan? Kathleen? Joy? Sir. Nara, nakita na? Oo, sir. Number 2. This problem is related to problem number 3 also in your summative test. Okay, sa
Mark and Jake are playing ML. Mark can defeat his opponents in 3 hours. Jack can do it in 4 hours. How long will it take? Playing Ah. together. So, familiar mo tayo no kanang game nga ML ako ra ning integrate diri god. Actually lahi ni siya nga concept nga rin siya mga trabaho, mga work, na mga mag-paint ka, mag-cake, mag-bake kag cake. Dire ang integrate ang playing ML. So si Mark, ma-defeat na yung kontra in 3 hours. Si Jack, ma-defeat niya yung kontra in 4 hours. Kung silang duha magtinabangay, playing together, pila ka oras nga ma-defeat nila ilang opponent. Mao ni si solusyon. Nanion yung pag-solve kaning inyong summative test number 3. So players, kinsa may players? Si Mark, si Jack. Part of the game play in 1 hour. Sa usa ka oras, ang naduwa ni Mark kay 1/3. Kay 3 hours man niya mahumad. So niya usa ra man ka oras niyang duwa, so 1/3. Si Jack kay 1/4. Ya sa third column butan yung time. I-multiply ninyo ang 1/3 ug ang t, mo nang 1/3 t. Ya 1/4 ug ang t, multiply niyo 1/4 t. Paguman kaning last column gani part of the game played by each of them, imo ni siyang ni-add and equate to 1. So there ang solution sa ubos. So 1/3 t plus 1/4 t equals 1. Iana na nimo duha, equate it to 1. Nanaw na siya pag-solve. The next thing we will do is solve for the time. Pila man ka oras nga ma-defeat nila. Kung Mark alone, 3 hours, papili niya kontra. Pero kung si Jack Rasad, 4 hours. What if magtinabangay silang duha magdungad? So pila ka oras ma-defeat ng kontra. So expecta nga mogamay ang oras. Kaya duha naman sila, di ba? Marabag, nalimpyo ka sa classroom, ikaw usa, mahuman mo 3 hours. Kung mo igsoon, nalimpyo, mahuman og 4 hours. Pero kung kamon duha maglimpyo, gamay na lang kayo. Siguro mga usak oras kampin man siguro. So sa na pag-solve, yan ang solusyon. Okay, hang siya. Dara, balik na. So, atong buhaton class kay we will find the LCD. The LCD is 12. How did I get it? Ang kanang 3 kang 4, ako nang i-multiply. 3 times 4, 12. Or, less common denominator. 4, ma-divide sa 3, no. Plus 4 ko, 8. Ma-divide sa 3, no. Plus 4 sa ko, 12. Ma-divide sa 3, yes. Ano na LCD. Atong buhaton, ato ni siyang i-multiply ni siya by 12. So, 12 times 1 is 12. Times 3 plus 3. Divide by 3, 4 na lang. 40. Kuwara? 12 times 1 is what? Divide by 4, 3. Times the time, na na 3 diya. 12 times 1 is 12. I-add na mo duha, 70 equals 12. Divide by 7, both sides, na nigawas. Pag divide of 7, makancel na ni. Divide of 7, 7, or 1 hour and 5 over 7. 1 and 5 per 7 hours. So meaning, kung mo na i-divide si 5 by 7, nakay 0.71. So meaning, 1.71 hours or 1 hour and 23 minutes na ma-defeat nila. So if Mark and Jack will play together, they can defeat their opponents in 1.1 hours. How did I get 43 minutes? Kinsay na calculator cellphone niya. Yung buhaton no kanang 1.71, manusin nag 1, ilay na bilin. 0.71. Okay? 0.71. I-times ng 16, gawas ng 43 minutes. 42.6. Yeah, round up lang 43. So, inanaw na siya pag-solve class. Any clarification? Okay, dayon ta. Kay, napay, kamay na lang. Next. Next problem. Basa na sad. Jane works as an agent. As an agent. As an agent. Save. Okay, off. She earns a daily wage of 150 pesos. Pila earning niya per day? How much is 150. her wage per day? 150. And an additional 15 pesos for every 4 pieces of cake sold.
Nani siya sa problem number 10. Number 10. So, maka-earn po si Jane of 15 pesos kung malinan siya 4 pieces of cake incentive aside sa 150. If X represents the number of cakes sold, write the function. Sa may function ani. So, again, ang atong daily wage, pila yung salary niya? 150. Pila yung incentive? Kung sa'yo makuha niya? 15 pesos for every 4 pieces of cake sold. Variables involved, Y, and daily earning. X, number of cakes sold. Sa button, required, write the function for daily earning, Y, as a function of the number of cakes sold, X. So, ay mong button na ni, ibutang lang ang Y sa left, then kanang 150, mamaya mong salary kada adlaw, plus your incentive. Panalitan, nahalinan ka upat ka cake, pila imuhang incentive. Every 4, 1 month, 15 months. 15. Pila incentive? Yes. The incentive is 15. Yeah, plus 150 nga sweldo, pila tanan? 165. So, mo ni required. Nanaw to answer. 150 plus 15 mo nga incentive. Depende pila halin mo. Kanang X. Mo nang number of cakes. Okay. Di ba ka mag-solve na? Mura na siya buhatan ng function. Kani number 4 mo, solve ta. Number 4 oh, next. Using problem number 3, if Jane sold 48 cakes, nakalina sa 48, pila kaya ang basic salary? Dara solusyon. Kanang X, omning 48, ilisa na mo 48. Divide mo 12, divide mo 4, 12. 12 times 15, 180. 181 plus 150 nga yung sweldo nga basic. Pila earning niya? 330. Ayaw na no? Mao na siya ang problem number 10 class. 10 of 11. Nakita ninyo sa 10 of 11 na siya. Sayo na kayo na. Kita ipunta na niya. Next, number 5. Peter got an average grade. Saan isa nga problem? I think that is problem number 15. Parehas. Peter got an average grade of 93 on his 4 subjects. Yeah. What must be his grade on the 5th subject to get an average of 94? So, pila yung average si Peter sa 4 ka subjects? 93. 93. Unya, pila may ang 93 ang average sa 4 ka subjects. Ang imong buhaton para ma-determine mo pila yung point sa tanan. Imong i-multiply og 4. Kaya 4 mga subject, diba? Nagtan, 90 ang usa. So, kinalan ang usa. 96 na 93 ang usa. Ang usa sa 93 para nag-total nimo mugawas ang 372 kay 4 times 93 ang average. So, ang average niya sa 5 ka subject, ang target niya gusto niya nga makuha niya ang 94 sa 5 ka subjects. Total number of subjects 5. Anon is grade on 5th subject. Pilay grado niya sa iyang ikalima nga subject. Nana sa grado sa 4, niya ni average sa 93. Solusyon. Kaning A is average niya, A na diay. So nganong naman ko 372, kaya ako man nag-multiply ang 93 sa 4 ka subjects. Nya kaning X nimo mao ni siya ang imong grado sa ikalima nga subject, wala ka kibaw. Since 5 mga subjects, so over 5. Nya by substitution kani siyang A 94. I-multiply nimo ang 5 ug ang 94 mong gawas 470. Pagkuman, atong gibalhin ng 372 sa pikas na negative siya, direport para ma-cancel ni. So, subtract ng duha, 98 ang nabilis pikas, X na lang. Therefore, ang yadeng grado sa ikalima nga grado, 5th grade niya should be 98. So, 98 niya yung grado dapat. Bala pila grado tong 4 basta yang ikalima nga grado should be 98 para mo total siya average nga 94. Question? 94. Sabtandra? Inanaon niyo pag-solve ng problem number 15. Number 15 na siya. Next, Nani makita sa problem number 17.
17. Ilisan na kung given. Sa atong given dire sa 17 kay kuan siya 6 ang iyang sales kay 6 ako 5. Nya gilisan na kung denominator nako og sa may 100 man ano? 100 sa 64. So ano ni siya pag-solve? Kamo say basa kay murag naguga ko tutulad kay palipaliw basa. The weekly sales is The weekly sales in thousands ha. Oh, nagkarat na. 13 na rin nabilin. Okay, dito na lang. So, atong kopyahon ang function. Pila man ang ato ang sales na to? 5 sa? 5. Kanay mong sales, isang 5. And then, ang numerator copy, denominator copy. Then, bago man, multiply t squared plus 64 both sides. Multiply na to. This one. Cancel na. Ang left side na to, t squared plus 64 times 5 equals 80t. Continue. Balik na. Kaning 5, multiply sa t squared, 5t squared. Kaning 5, multiply sa 64, pila ka? 320. Nya, copy ang 80t. 20. Yeah, divide by 5, kanatanan. Pag divide mo 5, kanina bilin. t squared plus 64 plus 20. 64 plus Oh. 20. Paguman, gibalin ni siya. I-combine. Isubtrakan ako negative 16t para ma-eliminate. So, 0 na ko dire. Dire, nanay negative 16t. Pag factoring na sad ko, factor ni siya. Factor. Mo na gawas niya. Solve na to. So, in the end week, the sales would be in 5,000 units. So, ikawalo ka semana, mabot na og 5,000 units ang imong sales. Nanaw din na siya pag-solve. Okay, last two. Gamay na lang yun. Gamay na lang ta kayo. Ni-out ni uban. Kani. Number 20 is yung problem. The average cost to produce X marker pens is given by C of X. Dito na ta. So, mani atong function, C of X. In this problem, ay mong buhaton, maghimo kag duha ka inequality. First, magkano denominator? X minus 10. Set the denominator to greater than 0. Kana. Sayo na kayo. Ibalik ng negative 10 sa right side. Mag-cancel dire. Dire positive 10 na. So, nanakoy first inequality. X is greater than 10. So, meaning, nagkinahanglan ka og more than 10 marker pens ang imong i-produce. Like, ang pinakagamay nga, pinakadutay nga ballpen nga o marker pens nga imong i-produce class kay 11, 12, 13 kay kuan man. X is greater than 10 man. Para ang imong presyo is at least 5 pesos. So pwede ra 15, 16, 17, 18, 19 kutob pila ka. So atong solbon ang maximum. Mo ni sa gitawag og minimum 11, 12, 13. Ang maximum kopyahan ning tanan aning 1,500 over x minus 10 greater than or equal to kanang 5 times because is 5. So, ano na pag-solve? Dara. Multiply both sides by x minus 10. Ako na yung multiply x minus 10 ha. O na, i-process na ko. Ma-cancel ni siya duha. What is being left now is 1,500. Then, 5 times x, 5x, 5 times negative 10, 50. Paguman, ibalik na yung negative 50 this because na positive na. Nabilin si 5x. Kani, or mag-add lang kog positive 50, pwede sad. So, add kog 50 dire, add kog 50 dire because. So, mag-cancel eh. 5x na lang. Yan dire, nahin mo ng 1,550. Divide na sana kog 5. So, akong x dire is 310. So, the maximum number of marker pen to produce is 310. So, the two inequalities are x is greater than 10 and x is less than 310. So, pasabot, ang ginaganon sa marker pen nga inyong i-produce is magsugod sa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and so on and so forth, up to 310. So, dili ka pwede mulapas sa 310. Kung mulapas ka 310, ang presyo sa ballpen, maubos na sa 5.
So, mao tayo putana. So, ang answer, Lugi. mao ni siya. Tanawa, parehas diya sa inyo ang princess na nagdagway. Sa number 20. number 20. Naasa? Sir, number 20. Kamo na bahala na. Sa ako solve. Sundan lang na ninyo. So, paano na siya? And finally, abot na ta sa module 11 and 12 kay lima ra ni ka slides pati ra ka diuta ni. Module 11, one-to-one function. Module 12, inverse of one-to-one function. Objectives. Determine if a function is one-to-one. Identify the real-life situation using one-to-one function. And determine the inverse of one-to-one function. Mga atong objectives. Okay? So, continue. What is one-to-one function? Unsa rin ang one-to-one function? Ano meaning niya? Naroon siyang modules. A function is one-to-one if it never takes the same value twice or f of x sub 1 is not equal to f of x sub 2. So, walay value nimo sa imuhang x na makita nga rin sa, walay value nimo sa imuhang domain nga magbalik-balik or sa imuhang range. Ang imuhang first set, dili gyud pareha sa second set. Para masabtan, nani ang iyang idea. Examples. Kanisa, that is the same y value is never paired with two different x values. So wala kuno kay y value nga i-paired nimo with two different x values. So ato lang i-analyze sa mga examples. Number 1. Okay. Everybody read palihog. Number 1. The relation pairing S member Sakto na mo ha. Kanang inyong ginikanan, usually yung parents o inyong mga kuya nga nanarbaho na karon, musod ka na sila kampanya, gusto na sila nga dunay SSS. Kaya kanang SSS, kung retire na ang inyong ginikanan, nasa lang madawat nga binuwan every month. Depende sa ilang contribution. Kung dako mo contribution, dako mo madawat. Ang SSS member, doon na siya ikaw galingon nga SSS number. Ang SSS member, kung palitan ako, SSS member ko. Ang ako ang number, ako ar na. Wag gyud makakumputa na. So 1:1 ang correspondence ana. Dili pwede mahatag akong number to other person. Okay, mo na pasabot sa 1:1. Klaro ninyo? Yes, sir. Para klaro kayo, number 2 kana. Inyuha mo na situation. Basaha. The student has her number. The student and his or her LRN number. Naba mo yung LRN nga duha ka buok o sara yung LRN? Sa. Sara. So, kung panalitan, kasama yung mga participants sa pilindire, gambay lang kayo. Si Kuan, si CJ, naakay imong kagalingon nga LRN. Si Dayan, naasad. Si Casey, naasad. Si Deborah, naasad. Si Mary Grace, naakon. Kathleen, kamutanan. Tagsa-tagsa, ragin mo, dili pwede balikon. Kay maglibog, may nag-enroll na mo sa inyo ha, kung balikon. So, mo na gitawag kung 1:1. Okay, follow. Nakuha na ninyo? Inana ka sa yun si 1:1. Arita sa number 3, set A. First entry 2, second entry 3, sunod 4, sunod 5. Na ba nagbalik? Wala. Wala. Arita sa range. Wala. A, B, C, D. Wala yun. Dili pwede mo balik si B. Dili pwede mo balik si C. Ano na gitawag og 1:1 correspondence. Cellphone to its cellphone number. Kung imong cellphone, naana nimo, ikaw na nakibawa na kay imong kagaling number. Dili kita magkaparehas. Sa Vivo ako niya, Vivo po nimo, dili ta pag number. So 1:1 niya po na. ATM card to his or her account number, account name. Inyong mga mama, na yung mga account name, naa sila ATM. So mao na gitawag 1:1. Okay, nasabtan ninyo 1:1. Yes, How sir. about this one? Kani ko no, 1:1 ba kani? How about the following relations? Are they still 1:1 function? Citizenship to a person. No. No? Ngano No, man? sir. Pwede ba ang usa ka tawo nga duha yang citizens? Tulo? Dili. Pwede duha, Yes, sir. pwede dili. Dili. Pwede Pwede. oy. Pwede. Kamo pohon, maminyo ba og mga American? Pwede ka magduwa citizen. Mahimo kang Filipino citizen and American citizen.
Oh, pwede na. Pwede mo kay tulo. So, pwede siya 1:2. Usa ka, ikaw, naka sa Pilipinas, kaya mo abroad ka, kaya ato na ka dito, mamalagi, paninirahan, lifetime, pwede ka magdual. Filipino citizen ka, at the same time, American, pwede ka magduwa. Kaya inigbalik mo sa Pilipinas, ang imong passport nga Filipino may gamiton. So, dili siya 1:1, 1:2 siya, o 1:1 many. Di ba? 1:1, 1:many, 1:1. Mga na, 1:1, 1:many, and many is to 1. Number 2. No. Oh, daghan na daan. Students na daan, no? Plural na. Students. So, daghan nga students to a teacher. Daghan estudyante o saray teacher. Number 3. Student to a teacher, to students. Ibalera mo na. No, gyapon. Number 4. Parents to children. Oh, children, daghan man. Yung parents, pwede tuwa, gini. Mama, papa. Yung children, pwede 5, 3, 6. Depende sa ginaganon. Hindi ka kung 1. 5. Person to his favorite music. No. No. Kaya ano man, may 2 ka tawo nga parehas og favorite music. Di ba? Ay 5 ka tawo nga ilang music parehas. So, di man pwede magbalik. So, mo na siya diling 1:1. Number 6. 2, 3, 4, 5. Okay ra. Ano ito sa range? A. Oy, ni balik mo yung A. Di ba? A, B, B. Balik ang B, balik ang A. So, mo na siya na function. Products and quantity. Marker, 100 ka buok. Ballpen, 90 ka buok. Ink, 95 ka buok. Mouse, 100. Ay, balik sa quantity, wala. Sa mga item. Marker of mouse. Marker and mouse. So, pa, dito sa 1:1. Nanaon na pag-determine. Gawa sa exam. 1:1 og 1. Question. Pwede na sa'yo na, no? Okay na sa'yo na. Yes, sir. Pari na ka sa last 3 slides. Yay, gamay na lang yun. Kuman na yun. So, inverse na ta. The inverse of the function is a function with domain B and range A given that original function has domain A and range B. Bale ni. Ang kaning inverse function, ang imong domain A, mahimo na siyang domain B. Ang imong range B, mahimong range A. Mabali ba? Ang imong A, mahimong B. Ang imong B, mahimong A. Or ando, no? I-ando nimo. Kung padong ka dito, balik ka. So, ang iyang symbol kay F to the power -1. But that is not F to the power 1. This is inverse. Okay? Kung saan man pagpangita sa inverse, yara ang tubag. How to find the inverse of the function. Ning gawa sa exam na ay 2 ka items. Ang sa nambira? Number sa inyong summative. 5 and 6. Last na lang eh. So, how to find the inverse? These are the following suggested steps. Number 1, everybody, basa. Napa mo diha? Dusin na nabilin. Yes, sir. Express the function. Ay, nawag taman, sir. Express the function in the form y equals Okay. Kaning imong f of x, inisyo y. Number 2. Interchange x and y variables in the equation. Number 3. Solve for Solve y for y in terms of x. Number 4. Express the answer in Answer inverse in form. inverse form. Let's begin. Letter A. Sayon kayo ang letter A o ang letter B. Sige lang, sayon. Nato niya pansiran. By the way, ang inverse is kuan siya. Kanang pabali ba? The inverse of addition is subtraction. The inverse of multiplication is division. Manati, mani ha. So, expect mo, ano ni minus, Yes, sir. kay plus man eh. Di ba? Yes, sir. 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 Ayan, kanihang magkonire. Okay, dara. Okay na. Okay. So, find the inverse of f of x equals x plus 9. I-change nimo ang f of x into y. Rule number 1 or suggestion number 1. Dara, ginisa na nako. Copy na ko. Interchange x and y. Kanimong y, kabantay ka, nahimong
X. Ay mong X, na imong Y. Y. So, mo na Y. interchange X and Y. Listen. Bago man, solve for Y in terms of X. Solve mo si Y in terms of X. Ako sang reverse ha. I-reverse. Ora na duha. Bago man, naman ko yung positive 9, ako nang eliminaton by subtracting it with 9. Subtract ko 9 dire, subtract sa 9. So cancel na, 0 ni. Kari Y na lang. Nasa pikas, X minus 9. So Y equals X minus 9. Replace Y, number 4 na nga step, by inverse form. Kani siya. So its inverse is F of, or the inverse of the function is equal to X minus 9. Actually, kung sa mga yung shortcut, tanawa ko shortcut, ikan sa given, Is equals to X plus 9. naunsa naman ang positive. Negative. Yes. Diba? Ningon ta ganiya, the inverse of positive is Negative. negative. The inverse of addition is Subtraction. Kunya, Subtraction. express your function in terms of inverse kani. So kani siya, ilisa ni mo inverse form, ani kag y, dire minus ra. Wa. Sayo Yes, na kano, sir. Yes, pwede sir. na kani mo gamit sa solusyon, diretso ra. Kung naa kay x minus 3, kung sa iyang inverse form, x plus Plus 3. 3. Okay, Three. opposite naman. Next, number 2. Oh, yes, sir. Ay, letter B di ay. Hindi na number 2. Oh. Number 2. Okay. Sa button again, kani represent og si Y. f of x, represent og y. Y. Baguman interchange na, interchange sila. Baguman Oh. ang reverse, gibali sa nako, gibali. Walay may tabo ako mag-require na ka mag-imorang i-reverse. Naman ko yung negative 7, plusan ako 7 para mag-cancel. Huwag na yung button kung negative, plusan. Kung plus, minusan. Parehas o numero. Do the same at the other side. Like this one. And now we can cancel negative 7 and positive 7. This is 0. So we got 3y. At the other side is x plus 7. And now we will divide this one by positive 3 so that we can get y. Oh. Diba? Yes, sir. Divide by 3, y na lang. At the other side, divide sa siyang tanan. Sa 3 mo na natin. So, ilisan nimo ang y of inverse form kani. Then kopyaon nimo. So that's the answer. O sa shortcut, namoy nakita nga shortcut. Okay, sa shortcut diha. Yarang shortcut. Kaning variable nga x ipabilin. Pabilin ha. Did you see that? Did you see the Yes, sir. pattern? Yes, sir. Ipabilin ang variable. Yara. Unsa may opposite sa negative 7? Positive 7. Oh, yara, positive 7. What is the inverse of multiplication? Di ba tapat mo na yung multiplication? The inverse of multiplication is Division. division. Mo nang ang 3 na opos yang i-divide. What? Ano yung positive 3? Yes, sir. Ibutang sa denominator. Kung na kay 5 niya, so 5 na ni. Kanang negative 7, buwan ang positive 7. What if positive 7 daan? Ay mo ang negative 3. Yan, kanang Negative. variable remain. Umaro na shortcut ana. Sayo na kaysa. Yes, sir. Yes, sir. Pero na solution. This is the solution. Last item. Kani, nagya po na siya shortcut. But before na ko i-reveal ang shortcut, ako sa i-discuss. So, this is the given function. Number 1, replace f of x by y ang gilisan. Number 2, interchange y to x to y, x to y. Interchange. Then multiply this one by 2y minus 7. Why multiplying by 2y minus 7? So that we can eliminate the denominator. Right? Sa pikas po, both sides man. Amay na rin, both sides by 2y7. So ako yung multiply 2y minus 7, cancel. Of course, at the other side, hindi mo makancel. Naas siya. So at the right side, Yes, sir. what we only have now is only 3y minus 4. At the left, we will multiply x and 2y. The product is 2xy. Y. XY. Hello? Are you still following? Yes, sir.
X Yes, sir. multiplied by Yes, sir. negative 7x. At the other side, copy lang ka, na-cancel na rin ba? Cancel si 2y minus 7 plus they are equal. So solve for y in terms of x. Kung sa button, itawan mo ang terms nga na common. Kani siya, 2xy o kaning 3y na common y. So ako ning balinon si 3y sa left. So nahimo na siyang negative 3y. Kaning negative 7x, wala na siya siyang right position. This should be placed at the right side. So ibalin mo nito because negative becomes positive. Negative 4 as is lang, ayaw gilapti. So remain na siya. So kinsa may swap dire? Si 3y o si negative 7x. Nag-swap no? So si 3y na move Yes, sir. si negative 7x to the other side. Hello, last na gini. Paghuman, ang gikuha ang common sa duha. Ang common na ni kay y Common na factor. divide dire. 2xy divide by y, 2x na lang. Negative 3y divide by y, negative 3 na lang. And then divide both sides by 2x minus 3. Ang divide dire o dire, cancel. Kung sa'y purpose, para mapili ng y. Yan, mo na ni answer. Yan na. Yan, listen na ni mong reverse form. Now, let's observe if we can discover a pattern. Napaka na pattern. Kamo ko na analyze. Kita mo yung pattern. Last point sa maka-discover sa pattern. Last point sa inyong performance. Did you see the pattern? A shortcut? Tama nakitaan? 11 survivors out of 50. Okay, ako itanaw sa pattern ha. Ya, sundan ninyo. Inyong naniyo pag-answer, kinara ba na siyo ang exam? Kani gani siyang kuan class, kaning negative 4 sa numerator, nagpabilin ba siya wala? Nagpabilin. Nagpabilin. Pabilin. Dili din na nimo ilabtan. Kani ha, ay naglabti ha. Sa na. Nasa. How about 2x? Nagpabilin ng 2x wala. Sa denominator. Oh, ang kanang duha, kaning negative 4, kaning position dire, sa kung sa pay sign na ayo naglabti. Imo na nang iskwandaan dire. Kani na lang duha problema. Oh, kay inverse man mag-swap pa na sila. Tanawa. Asa man pa dong si 3? Naas obos. Asa pa dong sa 7? Denominator. Sa babaw. Nag-swap Sa sila wala? numerator. Nag-swap. Nag-swap ra. Remain ang variable. Always remain variable na. Okay, arita sa sign. What is the sign of 7? Negative. Inigsaka nimo, change it to Positive. 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 Oh. What is the sign of 3x? Positive. Positive. Inigdaog nimo, make it Positive. negative. 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 Oh, nindot kaysa. Negative. Nakakita mo sa pattern. Yes, sir. Oh, nya kakuha na mo sa exam. Another, gawas pila yung exam ninyo, number 6. Bao gyud. So, again, ayaw gilabti ning posisyon sa imong second term kani o kani ang first term sa denominator. Kaning duha, i-interchange na ni dada ang sign. Kung negative ni siya, mo positive siya. Kung positive na, mo negative. Don't forget to change the sign. Nigsaka, kung negative, positive. Kung positive, negative. Man lang, may tabo na. But naatay solusyon. That's all. Inanaon na pagkuha ang pattern. Thank you. Managyod. Mana to? So, I hope Thank you, that for those students who joined in this online class, you'd learn something in our presentation. And I hope that you can now answer your summative test number 3 easily or independently. No? Kaya na niyong answeran. And you can also apply what you have learned in this session, in this online class, in your modules 9 to 12. Mangutana ko ninyo. Did you learn something? Yes, Class, sir. kanang nabilin? Yes, sir. Yes, sir. Ha?
Did you learn something Yes, from sir. our discussion? Yes, sir. Yes, sir. Sayon na no? Sayon na sa? Madara smile? Yes, sir. Is it okay? Madara Sayon. smile dili? Smile na lang. Wala na. Smile na lang ko no. Madara smile ay sayon naman. So, what you're going to do, kung naamoy time para maricol ninyo, just watch this video in other time na lang. Kaya ako ni siya i-upload sa to ang YouTube channel. Kaya subscribe mo ha, kaya para dagan sa... Sir. Kunyaing nato yung mga classmates nga, oy, tanaw ta sa kanang online class video nga katong gihimo ni Sir Benji kay naa dito ang discussion Mga sa answer. modules 9 to 12 and as well as summative test number 3. Ha? Panabi Yes, mo ha, sir. review mo kauban. So karong gabi pwede mo Yes, sir. tanaw or karong hapon pwede mo tanaw, review mo and then you can answer, I think you can easily answer the question of the summative test number 3 kay naa ra gyud na diha tanan. Just find time to watch this video. Okay, so thank you class. Thank you Thank you, for sir. joining our Thank you, sir. class. Thank And you, I sir. hope that, yes, Merlin, kay question day. Nalay mo, sir. Unsay clarification day? Day. YouTube channel, sir. Unsa? Ako rang i-send ang kuan. Dara man na siya link, tan-aw ra mo. I-send ako na to sa ang link ani, send ko na ako sa inyo ang GC. Inyo na tong i-open. Open ninyo, ma-view na ninyo. Taas sa pagyo to. Okay, sir. Thank you. Okay, so ako na nag-end ha. Stop sharing na ko ha. Thank you, sir. Okay, thank you and God bless everyone. Thank you for joining. Bye-bye. Bye, sir. Bye-bye. Stop. Bye.